Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, Brother Hector Ortiz is going to help me with the English. We're going to preach English and Spanish. There is a big audience, listening all in the Caribbean. Sometimes when I pray in Spanish, many people ask me, Brother Reyes, why you pray all the time in Spanish? And my answer is, well, I want to know that God really has listened to me. Praise the Lord. That's a heavenly language, hallelujah. And it's good that you can say hallelujah and amen. Amen is another Spanish word too. Praise the Lord. Well, esta noche vamos a hablar sobre el tema edificando sobre la roca. Tonight we shall be speaking on the subject building on the solid rock. Durante el mensaje, si Dios nos visita, during the message, if we have a visitation from God, usted siéntase libre. I want you to feel liberty para venir al altar. To be able to come to the altar. Dios puede sanarle a usted. God can heal you. Usted no tiene que esperar hasta el viernes. You don't have to wait until Friday. El Señor está en el ministerio de sanidad divina. He's in the ministry of healing. Continuamente. All the time. Si usted necesita salvación, if you need salvation, en medio del mensaje usted puede venir. During the message you can come. Queremos darle total libertad al Espíritu Santo. We want to have full liberty of the Spirit. ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo tenga libertad? How many desire for the Spirit to have liberty? Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya. La Biblia dice en Mateo 7 y versos 24 al 27 lo siguiente. The Bible says in Matthew 7:24 through 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, whosoever heareth these sayings of mine, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. And doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon a rock. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, and it fell not. Porque estaba fundada sobre la peña. For it was founded upon a rock. Y cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. And every one that heareth these sayings of mine, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man. Y descendió lluvia, which built his house upon the y vinieron sand. Ríos, and the rain descended, and the floods came, and the winds vientos, blew. E hicieron ímpetu en aquella casa y cayó. And beat upon the house. Y fue grande su ruina. And it fell, and great was the fall of it. Con esta porción Cristo termina o da conclusión posiblemente al sermón más importante que jamás se haya predicado. With this portion, Christ ends possibly the greatest sermon that was ever preached. Jesús dice que los que escuchen las palabras de este mensaje y las practiquen serán semejantes al hombre que edificó su casa sobre la roca. Jesus tells us that whosoever listens to these words of this message and practices them is similar to the man that built upon the rock. Siendo esta la advertencia de Cristo, la iglesia debe examinar cuidadosamente las enseñanzas de este mensaje. This being the admonition of Christ, the church should examine carefully the teaching of this great message. El Sermón del Monte es probablemente la sección más conocida de las enseñanzas de Jesús. No doubt the Sermon on the Mount is probably the best known part of Christ's teachings. Tristemente en la práctica es posiblemente la menos obedecida. However, it is probably the least obeyed of his teachings. Cristo como rey que vino para introducir el reino de Dios entre los hombres pronunció en este sermón lo que se podría llamar la constitución del reino. Christ as the king that came to introduce the kingdom of God among men pronounced in this sermon what could be called the constitution of the kingdom. En este mensaje inaugural él claramente expresa lo que desea que sus súbditos sean y hagan. In this inaugural message, he declares exactly what his subjects should be and do. La misma vida de Jesús en este mundo presentó un cuadro de la enseñanza doctrinal del Sermón del Monte. The very life of Christ in this world presents the doctrinal picture of the Sermon on the Mount. Cuando la iglesia enseña y practica las enseñanzas expuestas en este sermón, ejerce su influencia como sal de la tierra y luz del mundo en la sociedad que le rodea. When the church teaches and practices teaching exposed in the Sermon on the Mount, it exerts its force of being the salt of the earth and the light of the world around which it abides. La calidad de vida que presenta el Sermón del Monte afectará la relación del creyente tanto con Dios. The quality of life presented in the Sermon on the Mount will affect the relationship of the believer with God himself, como consigo mismo, with himself, y con los demás miembros de la familia de Dios. as well as other members of the family of God. Estas tres relaciones necesitan estar en correcto orden bíblico si deseamos tener un buen fundamento en nuestra vida espiritual. These three relationships need to be in biblical order in order to have a good foundation in our spiritual life. Cuando la iglesia de Dios pierde la esencia de las enseñanzas del Sermón del Monte, pierde su sabor y su luz para afectar la sociedad donde existe. When the church loses the essence of the Sermon on the Mount,
it loses its appeal in the light of the world in order to affect the society around it. Solo cuando la iglesia obedezca todas las cosas que Cristo enseñó y se someta a su señorío, podrá atraer hacia ella a las naciones y entonces Dios será glorificado. Only when the church obeys all the teachings of Christ that he has instructed us, she will be able to subject herself and is also to be able to bring other nations to him and to glorify God. Así se cumplirá lo que Cristo dijo en este gran sermón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. This is the way that the words of Christ shall be glorified and fulfilled. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Al Cristo terminar el mensaje, la gente se asombra de su autoridad. When Christ finishes this message, the people are amazed at his authority. La palabra de Dios tiene autoridad. The word of God has authority. En este mensaje el Señor Jesús nos deja ver con claridad el hecho de que el poder fundamental de la predicación se encuentra en la palabra de Dios. In this message, the Lord Jesus allows us to see clearly that the fundamental power is in the preaching of the Word of God. Hay poder en la palabra. There is power in the Word of God. Aleluya. Hallelujah. Hay poder en la palabra. There is power in the Word. Mi hermano, es un poder que ningún esfuerzo humano puede remover. This, my brother, is a power that no human effort will be able to remove. Ni ninguna influencia diabólica puede derrotar. Nor can the devil be able to remove it. Con razón el apóstol Pablo expresa en Romanos capítulo 1 y verso 8, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es potencia de Dios. No wonder the Apostle Paul Hallelujah. said in Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God. La palabra de Dios es una obra del Espíritu The Santo. Word of God is a work of the Holy Spirit. El Espíritu Santo es su autor. The Holy Ghost is the author. La palabra fue dada a la iglesia como un guía para su operación. The Word was given to the church as a guide. Cuando no operamos según sus principios, lo que hacemos es edificando sobre la arena. When we do not operate according to its principles, we are building on the sand. Aleluya. La iglesia le fue dada a la iglesia como un mensaje para sus The miembros, Bible was given to the church as a message for its members. como su regla de fe, práctica, gobierno y disciplina. As its rule of faith, practice, government, and discipline. La iglesia es lavada en el lavacro del agua por la palabra. The church is purified in the washing of the water by the Word. Ella puede mantener su vitalidad a medida que permanece y opera de acuerdo a los mandamientos y doctrinas de la palabra de Dios. She is only able to maintain her vitality as long as she remains and operates in accordance to the doctrine of the Word. Jesús decía continuamente a los oyentes, escudriñad las escrituras. Jesus was constantly telling his listeners, search the Scriptures. Jesús usó las escrituras para sustanciar su autoridad, ya que según él expresó, las escrituras no pueden ser quebrantadas. Jesus often used to be able to substantiate his message, the Scripture cannot be broken. Él dijo que la palabra es eterna. He said the Word is eternal. En Mateo capítulo 24 y verso 53 él afirma, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. In Matthew 10:35 he says, heaven and Hallelujah. earth shall pass away, but my word shall not pass away. Aleluya. Hallelujah. Aunque Jesús era el cumplimiento de las escrituras, él ciertamente afirma sus palabras con la frase escrito está. Although Jesus was a fulfillment of Scripture, he constantly was affirming, it is written. De hecho, las escrituras desde Génesis hasta Revelación nos presentan un retrato de Jesús. In fact, from Genesis to Revelation, the Scripture presents a picture of Jesus. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si miramos el libro de los Hechos, we vemos look que at la the book of iglesia Acts, primitiva We see that the early church tuvo sumo cuidado was very careful, en edificar sobre la roca inconmovible de Cristo y su palabra. was very careful in building upon the immovable rock which was Christ and his word. En efecto, la palabra de Dios predicada bajo la unción del Espíritu Santo es tremendo. In effect, when the word of God which is preached under the anointing of the Spirit, it has tremendous effect. Verdaderamente el uso de la palabra en la predicación era céntrico en la iglesia primitiva. It was absolutely a central point for the early church to preach the word of God. El primer mensaje predicado por un ministro de la iglesia en el libro de los Hechos lo encontramos en el capítulo 2. The first message preached by a minister in the church in the book of Acts, chapter 2.
En este, el apóstol Pedro usa alrededor de 20 referencias a la palabra escrita ya. The Apostle Paul approximately uses 20 references concerning the Word of God in this message. Al Pedro terminar aquel mensaje, la When- gente había escuchado la palabra de Dios. When Peter had finished preaching the message, the people had heard the Word of God. Aleluya. La iglesia entendió la nueva experiencia del bautismo con el Espíritu Santo, la cual era nueva para ella, porque la palabra predicada los iluminó. The church understood and experienced of the baptism of the Holy Ghost, which was new to her because the Word had been preached and enlightened them. Aleluya. Amen. En nuestro pacto de membresía prometemos andar en la luz a lo mejor de nuestro conocimiento y habilidad. In our covenant, we promise to walk in the light to the best of our knowledge and ability. En el Salmo 119, versículo 130, la Biblia dice, el principio de tu palabra alumbra. The Bible says in Psalms 119 and 130, the entrance of thy word giveth light. En el Salmo 119, verso 105, el salmista dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. We find the psalmist in 119, Glory, number hallelujah. 5, says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Aleluya, aleluya. Hallelujah. En aquel momento, mi hermano, cuando Pedro predicó, no hubo confusión porque la iglesia conocía la palabra. At that moment when Peter preached, at that time there was no confusion because the church knew the word. Cuando la iglesia conoce las escrituras, no tiene que temer a nuevas experiencias, ya que puede juzgar esta por medio de la palabra. When the church knows the scripture, it does not have to fear the new experiences, since she is able to judge them through the word. Gloria a Dios. Como resultado de aquella predicación, Hechos 2:41 nos dice, As a result of preaching, Acts 2:42 says, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados they that gladly received the word were baptized. y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas. And the same day there was added unto them 3,000 souls. La palabra de Dios nunca vuelve atrás vacía. The word of God never returns void. En Hechos 4, versículo 4, la Biblia dice, The Bible in Acts 4:4 says, mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron y fue el número de los varones como 5,000. howbeit many of them which had heard the word believed, and the number of them was 5,000. La gente escuchó la palabra y The 5,000 se people heard the convirtieron. word, and 5,000 were saved. El hermano Pedro estaba pescando, solo que su red ahora era la palabra ungida por el Espíritu Santo. Brother and Peter was fishing, except that the fishing net that he was using was the word, and this was anointed by the power of God. Aleluya. Oh, cuánto necesitamos en nuestros días hombres ungidos, How that we need today men that are anointed, hombres transparentes, transparent men, hombres honestos, upright men, hombres íntegros, honest men, que sus corazones whose hearts ardan are con el burning fuego de la with the palabra. fire of the word. Aleluya. La palabra así predicada no volverá vacía The atrás. word that is preached in this manner shall not return void. Mi hermano, la oración de la iglesia primitiva no fue que los predicadores de la iglesia suavizaran el mensaje. The prayer of the early church was not that the preachers of the church should soften the message that they had, Aleluya. O se hicieran populares or that they would become con popular las personalidades de gobierno with the government officials y líderes religiosos de Jerusalén. and the religious leaders of Jerusalem. No. No, Ellos oraban they de prayed la siguiente manera, in this manner, según lo dice Hechos capítulo 4 y verso 29. recorded in Acts 4:29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas And now, Lord, behold their threatenings, y conceda a tus siervos que con todo de nuevo and grant thy servants that with all boldness hablen tu palabra. they may speak the word. Hablen tu They palabra. may speak the word. Hablen tu They palabra. may speak the word. Oh, necesitamos la palabra de We Dios. need the word of God. Aleluya. Aleluya. En el capítulo 6 de los Hechos, los apóstoles tienen que decidir entre lo bueno y lo mejor. In the chapter 6 of the Acts, the apostles have to decide between the good and the better. Entre servir la mesa o servir la palabra. To serve the tables or serve the word. Gracias a Dios. Thank God. Ellos no cayeron en una trampa que hubiera afectado la predicación de la palabra. Thank God they didn't fall into a trap that would affect the preaching of the word. Su respuesta ante el escoger el aspecto de administración de negocio, la predicación fue clara. Their response as to choosing between the administration and the preaching was a clear one. En Hechos 6:4 tenemos su respuesta. We have in Acts 6 and 4
their decision. Nosotros persistiremos en la oración We will give ourselves continually to y en prayer, el ministerio de la palabra. to the ministry of the word. Aleluya. El resultado de esta edición fue el siguiente. The result of this decision was the Y following. crecía la palabra The word of God increased, del Señor y el número de los discípulos se and multiplicaban the number of disciples multiplied grandemente en Jerusalén. greatly in Jerusalem. Ya no eran 3,000, It was no more ya 3,000. no eran It 5,000, wasn't 5,000 no ahora more. se multiplicaban. Now they were being multiplied. Aleluya. La Hallelujah. palabra nunca vuelve atrás The vacía. word shall not return void. Si usted estudia el mensaje de Esteban en Hechos capítulo 7, If you will study Stephen's message in the 7th chapter of Acts, hallará en este un recorrido por la palabra. you will find a journey through the word. Después de la muerte de Esteban y durante la persecución, After Stephen's death and the los persecution, miembros de la iglesia fueron dispersos por todas partes. the members were scattered everywhere. Sin embargo, ve el testimonio de las escrituras sobre ellos. But let us look at what the scripture says concerning this. Cuando Hechos 8:4 nos dice, In Acts 4:8 it says, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. therefore they were scattered abroad, went everywhere, preaching the word. Aleluya. Hallelujah. Ellos no iban hablando acerca del tiempo, They were not talking about the weather, no hablaban de los deportes, nor were they talking about sports, ni de la última moda, nor about fashion, o de bienes raíces. or realty. No, No! el corazón de ellos Their hearts ardía con un solo anhelo, was burning with one desire, una sola pasión, with one desire. anunciar el evangelio. Proclaim the gospel. Aleluya. Shandalabaka, Oh, shandalabaka, aleluya. shandalabaka, Aleluya. shandalabaka. Mi hermano, la iglesia se extendió a Samaria con poder y gloria. The church extended itself into Samaria with power and glory. En Hechos 8 y verso 14 la Biblia dice, The Bible says in Acts 8:14, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, and when the apostles which were at Jerusalem heard habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, that Samaria had received the word of God, les enviaron a Pedro y a Juan. they sent unto them Peter and John. ¿Qué recibió la gente de Samaria? What did the people receive in La Samaria? palabra de Dios. The word. Aleluya. Cuando Pedro introduce el mensaje en la casa de Cornelio, según lo encontramos en Hechos capítulo 10 y verso 14, lo hace con la palabra. When Peter introduced the message in Cornelius' house, we find in Acts 10:44, he based it on the word. La Biblia dice, estando aún hablando Pedro estas palabras, The Bible says, while Peter yet speaking these words, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el sermón. the Holy Ghost fell on all of them that heard the word. Hechos 12:24 nos dice, Acts 12:24 says, mas la palabra del Señor crecía y era multiplicada. but the word of God grew and multiplied. Hechos 13:49 dice, Acts 13:49, y la palabra del Señor and the word of the Lord era sembrada por toda aquella provincia. was published throughout all the region. Aleluya. Los Aleluya. discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. The disciples were first called Christians in Antioch. De aquella iglesia la Biblia dice en Hechos capítulo 15 y verso 35 lo In siguiente. Acts 15:35, it is said about that church, Pablo y Bernabé Paul and Barnabas continuaron en Antioquía continued in Antioch, enseñando la palabra del Señor teaching and preaching the word of the Lord y anunciando el evangelio con otros muchos. and announcing the gospel with others. Mi hermano, cuando la iglesia iba a la asamblea, My brethren, when the church went into an assembly, era la palabra it was the word la que servía de guía infalible that served as the infallible en sus guide in their determinaciones. decisions. Aleluya. Cuando Santiago relata el testimonio de Pedro sobre la visita de Dios a los gentiles, dice, When James begins to relate, talk about Peter's testimony about God's visitation to the Gentiles, he says, y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. and to these agree the words of the prophet as it is written. No hay menor duda There is no doubt que la iglesia del Nuevo Testamento era totalmente guiada por el Espíritu Santo. that the church in the New Testament was totally guided by the Holy Ghost. Aleluya. Hallelujah. La iglesia en el Nuevo Testamento era cristocéntrica The church in the New Testament was Christ-centered, y en todas sus deliberaciones estaba dominada por la palabra. and in all of her decisions, she was directed by the Word. Aleluya. Quiero repetir.
I want to repeat. La iglesia en el Nuevo Testamento era totalmente guiada por el Espíritu Santo. The New Testament church was totally guided by the Era Holy Ghost. cristocéntrica. She was En Christ-centered. todas sus In decisiones all of her decisions estaba basada en la palabra de was Dios. based on the Word. Aleluya. Hallelujah. La iglesia vivió bajo avivamiento The church lived under revival porque nunca descuidó la predicación y enseñanza ungida de la palabra. because she never neglected the untenated preaching of the Word of God. Con razón se convierte en 3,000. No wonder 3,000 were Y saved. luego 5,000. After that, Y 5,000. luego se Then multiplican. they were multiplied. Luego provincias enteras. Then the whole regions were Y después conquered. multitudes And then multitudes entraron en la iglesia. as they entered into the church. Según nos dice Hechos 14:1. As the scripture says in Acts 14:1. Aleluya. Hallelujah. Crecían tanto They grew so much que ya no lo podían contar. they couldn't even count them. They were growing Eso so fast. sí se puede llamar crecimiento de That's what you iglesia. can call real growth. Aleluya. Hallelujah. La palabra, mi hermano, tiene poder. The word, my brother, has power. Vemos que fue cuando la iglesia olvidó la palabra Remember that when the church forgot the word, y comenzó a guiarse por credos humanos que ella entró en la apostasía. that she began to be guided by creeds, that she fell into apostasy. El credo niceno aprobado en el año 325 aparentemente era beneficioso, The Nicene Creed, which was adopted in 325, was apparently beneficial. pero el grave problema que causó fue que la iglesia comenzó a depender en este y otros credos para su guianza. But the great problem caused by it was that the church began to depend on it and on other creeds for its guidance. En lugar de seguir confiando en la infalible y eterna palabra de Dios. Instead of continuing on depending on the infallible and eternal Word of God. Aleluya. Hallelujah. Fue cuando en la Reforma se introdujo el hermoso concepto de sola escritura. It was during the Reformation that the beautiful concept of sola scriptura was introduced. Que la luz de la palabra volvió a brillar. That the Word began to shine again. Y la salvación a través de la gracia volvió a ser aceptada por hombres And y mujeres. salvation through grace again to be accepted by men and women. Puede decirse que fundamental fue esta declaración de sola escritura. It can be said that it was this declaration of sola scriptura, which means O sea, sola Biblia, only the Bible, donde los reformadores y la iglesia oficial de aquellos tiempos dividieron sus caminos. that the reformers of that day in the official church parted in their walk. Los paladines de la reforma determinaron someter su fe y sus vidas al dictamen del canon bíblico. The champions of the Reformation were determined to submit their faith and their lives to the judgment of the biblical canon, Y no a otra autoridad, and that no other authority, ya fuese esta la del magistrado eclesiástico doesn't matter if it was ecclesiastical authority o la de la razón or natural natural reason o la de los impulsos del or corazón. the desires of their hearts. Aleluya, sola Biblia, Only the Bible, sola escritura. only the Ese scripture. fue el clamor. This is what they was proclaiming. Aleluya, los reformadores del siglo XVI hicieron que era así dice The Jehová. reformers of the 16th century made it possible to be said again, thus saith the Lord. Y el escrito está. Oh, it is written Resonaran poderosamente en el ámbito de la cristiandad de sus días. to resound in a powerful way in the Christian environment of their time. Ellos cambiaron la historia del mundo. They changed the history of the world. Aleluya. La Hallelujah. iglesia primitiva, The early church, con la predicación de la palabra, cambió la historia del mundo de sus días. the early church by the preaching of the word changed the world and the history of its time. Los reformadores del siglo XVI hicieron lo mismo usando la misma arma. The reformers of the 16th century done the same thing using the same weapon. Con razón el apóstol Pablo afirma, With no doubt, this is the reason why Paul says, porque las almas de nuestra milicia for the weapons of our warfare no son carnales, are not carnal, sino poderosas en but Dios. mighty through God. Aleluya. Gloria a Dios. La iglesia de Dios desde el comienzo, Ever since the church of God en este lado de la edad oscura, aceptó la Biblia como la palabra de Dios. emerged out of the dark ages has accepted the Bible as the word of God. Pueden decir amén. Amen. En el pacto de membresía, cada miembro promete andar en la luz de la palabra a lo mejor de su conocimiento y habilidad. In our membership covenant, we each promise to walk in the light. Mientras la iglesia predicó y se mantuvo dentro de la palabra, During the first years of the church, in these last days,
Esta creció tanto en calidad como en cantidad en sus primeros años en estos últimos días. It grew in quality and in quantity as long as it preached and stayed within the Word. En un periodo de 19 años, In a period of 19 la years, iglesia creció de 20 miembros en 1903 the church grew from 20 members in 1903 a 21.076 en 1922. to 21,076 in 1922. Esto representa un enorme crecimiento en This corto tiempo. represents a great growth increase. Por ejemplo, si nosotros hubiéramos crecido de igual manera en los últimos 19 años, If we would have grown in the same proportion in the last 19 years, nuestra membresía actual fuera de más de 50 millones de miembros. our present membership today would have been 50 million members. Aleluya, la iglesia crecía en cantidad The church grew in great quantity y en calidad. and also in quality. Aleluya. Hallelujah. Cuando la iglesia comenzó a adoptar reglas hechas por los hombres para operar aquel organismo viviente, esta comenzó a entrar en un periodo de problemas y dificultades. When the church began to adopt rules made by man in order to operate this living organism, it began to enter in a period of problems and difficulties. En su mensaje anual de 1922, el hermano J. Tomlinson dice que prácticamente todas las iglesias estaban experimentando problemas en ese The año. former general overseer in his annual address of 1922, A.J. Thomason, declared that almost all the churches were having problems. En este hecho de nuestra historia nos deja ver que aún la Asamblea General puede fallar y cometer errores. In this very period, our own history reveals to us that even the General Assembly can also go in error. Solo la Biblia Only the Bible es infalible. is infallible. Solo la Biblia Only the Bible es infalible. is infallible. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Viendo aquellas dificultades, Otra vez. viendo aquellas The dificultades general overseer seeing that difficulty y dándose cuenta del error cometido el supervisor general pasado, and noticing the error that had been committed, después de agonizar en oración, after great agony in prayer, se presentó ante la asamblea y dijo lo the siguiente: general overseer presented himself before the assembly and said the following: las minutas de nuestra asamblea nunca deben ser consideradas como leyes a las cuales debemos seguir. The assembly minutes should never be considered as laws which we ought to be followed. Solo deben ser consideradas como registro de lo que hemos encontrado. They should only be considered as records of what we have found. Y dice el hermano Tomlinson, And Brother Thomason continues saying, debemos de solo asirnos al bendito libro antiguo he said we should only be able to hold to the para blessed nuestras old book, reglas only the book, only the Bible, si queremos mantener el favor de Dios. if we desire to maintain the favor of God. Ayúdenos el Señor, Help us, Lord, levantando la Biblia en alto lifting up high the Bible y moviendo el libro a la vista de and todos. moving it around in view of Y all. él declaró: He declared, esta es nuestra regla de fe y práctica. this is our rule of faith and practice. Aleluya. Shandalamako, shandalamakataya. Hallelujah. ¿Cuántos tienen su Biblia? Hallelujah. How many have your levantar. Bibles? How many have your ¿Cuántos Bible? podemos decir: esta es? How many we can say this is it? Esta es Say this is nuestra it. regla de fe. This is our faith, our rule of faith. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Shandala, Hallelujah. Shandalamaka, shandalamaka, shandalamakataya. Aleluya. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Glory, 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 glory. Shandalamako, shandalamaka, shandalamakataya. Shandalamako, Esta shandalamakataya. es nuestra regla de fe. Hallelujah. Esta Hallelujah. es. Hallelujah. Hallelujah. Alabado sea el Señor. Shila bakanda lava. Hirabahokonarabaho shanabakataya. Aleluya. Hiramahondalamako shanabakataya. Hirabahoko shanabako shanda. Shandalabako shandalabakataya. Bakanda lava. Shako shandalabakataya. Oh, aleluya. Hallelujah. Oh, aleluya, hermanos. Brethren, Si deseamos un genuino avivamiento, if we desire tenemos que real volver a la revival, palabra. we shall have to stick with the book. Aleluya. Hallelujah. Shila bakanda lava. Aleluya. Shila bakanda lava. Hallelujah. Aleluya, aleluya.
Hallelujah. Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Oh, aleluya. Gloria a Dios. En el libro de Segunda de Reyes, In the book of 2 Kings, en el capítulo 22, chapter 22, se nos relata la historia del hermoso avivamiento we see a beautiful story of a que revival ocurrió en los días del joven Josías. in the days of King Josiah. ¿Usted sabe cómo ocurrió aquel Do avivamiento? you know how that revival came about? Fue cuando el sacerdote Hilcias It's when the priest Hilkiah encontró el hermoso libro found the beautiful book que se había perdido en el templo. that had been lost in the temple. Aleluya. El versículo 8 nos dice: In verse 8 it says, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcias and Hilkiah the high priest a Safán el escriba, said unto Shaphan the priest, the el scribe, libro de la ley I have found the book of the he law hallado en la casa de Dios. in the house of the Lord. Aleluya. Era raro, It is very rare, pero el libro se había perdido donde menos se debía de perder. but the book had been lost in the place where it should never have been lost. Aleluya. En la casa de Dios In the house of se había God. perdido el libro. In the house of God. Anda la My bacana. God, my God. My God, my God. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. My God. Anda la bacana. Mira que Dios obre. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aleluya. Hallelujah, hallelujah. Aleluya. Oh, aleluya. Shila bacana la. Aleluya. Es como, por ejemplo, We can give an example. si el libro se nos perdiera en la Asamblea General. If we lost the book in the General Assembly, Esto nunca debe ocurrir. this should never happen. Puede ser que el libro se pierda en las escuelas It públicas is possible to lose the book in the public schools, y ya se ha perdido. and it has been lost. Puede que se pierda en los medios de comunicación. It is possible to be lost through the medium of communication. Puede que se pierda en los dirigentes políticos. It could be lost among the politicians. Puede que se pierda en los seminarios It could be lost in the seminaries, o aún en el mundo denominacional. or even in denominational Sin world. embargo, este libro sagrado But this sacred book nunca, never, nunca, never, nunca se never debe perder should be en la lost casa de in Dios, the house of en la iglesia del God. In Copito, the house of columna de God. apoyo de la verdad. Hallelujah. Sandalaba, aleluya. Oh, aleluya. Shilaba, Ah, Shandalabakataya. aleluya. Aleluya. Hallelujah. Shandalaba, candalaba. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. My God. Aleluya. La Asamblea General, mi hermano de la iglesia, The General Assembly of the Church fue establecida was established no para establecer leyes, not to be able to establish laws, sino para estudiar el libro, but to study the book, ver sus leyes to understand its y laws, como cuerpo judicial and as a judicial body, proclamarlas. to be able to proclaim it. Aleluya. Mi hermano, cuando el fluir fresco de la palabra de Dios Dear brethren, when the fresh flow of the Word of God se pierde en cualquier área de la iglesia, is lost in any area of the church, surgirán problemas. we have problems. Aleluya. Hallelujah. Quiera el Señor May the Lord que la palabra de Dios nunca se nos pierda will never be lost dentro de nuestros comités within our committees, o en nuestros negocios. within our
o en negotiations, nuestros programas, within our program, o en las marchas. or in our marches. Oremos We need que jamás esto ocurra, that this will never happen, pues puede ocurrir. but it could happen. Ayúdenos el Señor. Help us, dear Lord. ¿Quiere el Señor? ¿Quiere el Señor? May the Lord, Que nunca la Biblia se nos pierda. that God may permit that we'll never lose the word. En Bible Place. In Bible place, Ese es el lugar de la Biblia en español. this is the place of the Bible. El templo en aquellos días The temple in those days, era el lugar donde la Biblia era guardada y protegida. that's where the Bible was protected and placed. Sin embargo, la Biblia se había perdido allí. But that's where she was lost. Aleluya. ¿Quiere el Señor Hope to the Lord que cada departamento de la iglesia that every department of the church opere de acuerdo a la palabra de Dios? will be able to operate according to the word. Si no estamos edificando sobre la arena, Unless we do that, we'll be building on the Hallelujah. sand. que los tratos de unos con otros, That the way we treat one another, tanto a nivel general whether it be at the general como level a nivel nacional, or at the national level como a nivel local, or at the local level como a nivel or individual, at the individual sean de level, acuerdo a la palabra de would be Dios. according to the word of God. Aleluya, Hallelujah! aleluya. Hallelujah! Hallelujah! Oh, gloria a Dios. En todas nuestras relaciones In all of our relations, debe operar el fruto del Espíritu. the fruit of the Spirit should operate. Amor, Love, gozo, joy, paz, peace. nunca Never deben de operar should anything los operate. frutos de la carne, The fruit, or I should say, the works of the flesh. que son celos, That is jealousy, envidias, envy, disensiones dissensions, y otros. and any No other. hay lugar There is no en la place iglesia de in the Dios church of para God este fruto de la for carne. those works of the flesh. Santa alaba. Aleluya. Hallelujah. Es triste decirlo, hermano, It is very sad to say, my brethren, pero hay iglesias locales there are churches, local churches, donde se ha perdido la frescura e inspiración they de have Dios. lost the freshness and the inspiration of the book. Aleluya, aleluya. Hallelujah. El clamor de muchos lugares, The cry of many places de is, muchas iglesias de Dios, of many churches of God, es por favor envíenos a alguien que nos predique la is please send palabra. us somebody that can preach the word. Aleluya. Hallelujah. Este es el alimento para la iglesia de Dios. This is the nourishment for the church of God. Amén. Amen. El profeta Amós Prophet Amos habla proféticamente speaks prophetically de un tiempo cuando vendría hambre de la palabra sobre los when habitantes the de la tierra. time will come that there would be hunger upon the face of the earth. En muchas de nuestras iglesias Today in many of our churches hay gran escasez de la palabra there is a scarcity for the y word, la gente tiene hambre. and the people are hungry for the word. Aleluya. Es triste It is very sad ver los efectos de escasez de alimento físico en países como to Etiopía, see the effects of physical nourishment in the countries like Ethiopia. Pero es más triste But it's even more sadder ver hambre to see hunger dentro de la familia de Dios in the family of God debido a escasez de la palabra. because of scarcity of the word of God. Aleluya. Gloria a Dios. Lo triste del relato que ocurrió en los días del rey Josías The sadness about what happened in the days of Josiah es el pensar is to think que ni el sumo sacerdote Hilcías, that not even the high priest Hilkiah, ni el escriba Safán or not even the scribe Shaphan, sabían dónde estaba el libro. where in the world the book was at. Lo habían dejado perder. They had let the book get lost. Oh, aleluya. Con razón la casa de Israel No wonder the house of se Israel estaba derrumbando, was falling apart, pues el libro because the book, que era el fundamento del Which- pueblo de Dios which was the foundation of God's se people, había perdido. had been lost. Aleluya. Hallelujah. En el tiempo cuando Cristo vino, When Christ came, los escribas y los fariseos
The scribes and the Pharisees, que se suponía se dedicaran a guardar la palabra, la habían dejado perder. which was supposed to protect the word, had allowed it to get lost. Cristo les tuvo que decir a aquellos escribas y fariseos: Christ had to tell the scribes and the Pharisees, erráis ignorando las escrituras. ye do err, not knowing the scripture. Aquellos hombres Those men, conocían la letra de las escrituras, they knew the letter, pero no entendían el espíritu but they didn't understand the de spirit la palabra. of the word. Oh, mi hermano, My brother, es importante tener una sana doctrina, it is important to have sound doctrine. pero más importante But aún more important es vivir la sana that is doctrina. to live sound doctrine. Aleluya. Hallelujah. Gloria al Señor. Cristo al hablar a sus discípulos When Christ talks to his disciples acerca de los escribas y los fariseos, concerning the scribes and the en Pharisees, Mateo 23:2 dice: in Matthew 23:2, he said, sobre la cátedra de Moisés se sentaron the scribes and the Pharisees sit in Moses' los seat. escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardáis, guardadlo All therefore, whatsoever they bid you y observe, hacerlo. that observe and do. Tenían sana doctrina, They had sound doctrine. pero Cristo dijo: But Christ said, mas no hagáis but do not conforme a sus obras, do after their works. porque dice For they y say, no and do hace. not El do. mundo está esperando ver The world is waiting to see una iglesia que diga y haga. a church that says and does. Aleluya. Glory, 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 glory. Oh, rabacandalaba. Nosotros tenemos que tener cuidado en qué espíritu damos la verdad de la palabra de Dios a la iglesia. We must be careful how we give and in what spirit we give the word of truth. Podemos predicar la letra de la palabra We can preach the letter of the word en un espíritu que no edifica la iglesia. in a spirit that will not edify the church. Jesús dijo: Christ said, el espíritu es el que da vida. it is the spirit that gives life, La carne nada aprovecha. because the flesh nothing profiteth. Palabra que yo he hablado Because the word that I have son spoken, espíritu they are y spirit son and vida. their life. Shandalaba, candalaba. Hallelujah. Oh, hermano, cuando el escriba Safán When the scribe Shaphan le leyó la palabra al rey Josías, read the word to King Josiah, este rascó sus vestidos. he rented his garments. Aleluya. Hallelujah. Un rey A king, se arrepintió. he repented. Esto era señal de This arrepentimiento. was a sign of repentance. Este es el efecto de la palabra de This is Dios. the effect of the word of God. Un verdadero arrepentimiento A true repentance no vendrá a la iglesia will not come to the ni a church ninguna otra or persona any other a individual menos que sea causado unless it is por called el poder de la palabra de by the Dios, power of the word of God, predicada bajo la unción del Espíritu preached under Santo. the anointing of the Holy Ghost. Aleluya, sí. Yes, Aleluya, se necesitará we will el need fuego purificador de la the palabra, purifying fire of the word, predicada y preached enseñada and taught por labios ungidos with anointed lips de hombres y mujeres puros, of men and women that are pure, santos, that are holy, that are verdaderos, sincere, los corazones that have their hearts estén ardiendo. filled with the fire Fuego de la palabra de Dios. of the word of God. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Sí, mi hermano. Yes, my brother. Nosotros los predicadores de la iglesia We, the preachers of the church, tenemos que ser tan genuinos we need to be genuine y verdaderos and sincere como el mensaje que predicamos. as the message that we preach. Aleluya, aleluya. Nosotros, We, los ministros de la iglesia de Dios, the ministers of the church of tenemos que God, ser we need to tan be genuinos y genuine, verdaderos holy, como el true mensaje que as predicamos. the message we preach. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, aleluya. Los avivamientos en la Biblia The revivals in the Bible y en la historia and in history siempre han estado acompañados are always accompanied de una predicación clara y ungida de la palabra. by a clear and anointed preaching of the word. Jesús dijo: Jesus said, el que oye las palabras who hears the word y las hace, and
does my Me sayings. compararé a un hombre sabio I'm going to compare him as a wise que man edificó su casa sobre la who roca. built his house upon a rock. Aleluya. Cuando miramos When we see nuestras estadísticas de membresía, our membership statistics en los últimos años for the last few years, encontramos que hemos perdido miles de miembros. we have found that we have lost thousands of members. La pregunta que nos debemos hacer es, The question that we should be asking ourselves, ¿qué sucedió what happened con estos with these, nuestros hermanos, our brothers, miembros del cuerpo de Cristo? members of the body of Christ? No hay duda There is no doubt que ellos vinieron sinceramente a los pies de Cristo. that they came sincerely at the feet Muchos of fueron Jesus. santificados Many of them were y sanctified llenos del Espíritu Santo. and filled with the Holy Ghost. ¿No será la causa de esta triste situación Don't you think that maybe the cause of this sad situation el que estos hermanos no establecieron su casa espiritual that sobre these fundamentos sólidos? brethren didn't establish their spiritual house upon the solid rock? Muchas personas en nuestros días Many people in our days solo están buscando una experiencia rápida are looking for a quick experience que no requiere de escudriñar mucho that doesn't require much digging ni profundizar su fe. or be able to dig deep. Estamos acostumbrados We are accustomed. a los alimentos rápidos e instantáneos, We are accustomed to fast foods, pero la comida espiritual but spiritual food que nos hace fuerte that makes us strong no es así. is not that way. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios. Estas personas These people, buscan una experiencia they are looking for an experience que no requiera that does not require trabajar duro not to work too para hard, poner un fundamento to sólido. put a solid foundation. Por esto, Thereby, los because of primeros this, vientos de tempestades as soon as the first winds y las primeras pruebas of trials destruyen su vida espiritual. destroys their lives, Cristo al concluir Christ in his conclusion, el sermón del monte in the Sermon on the Mount, nos dice no, he says to us que van a haber tormentas, that there is going to be que storms, van a haber vientos, there's going to be wind, que van a haber ríos, there's going to be floods, que van a atacar they're going to attack nuestras vidas espirituales. our lives. Cristo dice y descendió lluvia. And Christ says that the rains came, La lluvia descendió sobre el techo de la and the casa. rains came over the roof. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. En el original la palabra lluvia In the original, the word rain means, significa problemas, it means problems, dificultades, difficulties, enfermedades, sicknesses. pruebas. It means trials. Cuando estas vienen, When these come, si tu casa espiritual if your house, your no spiritual está bien house, fundada, is not founded se va a properly, caer. it's going to fall. aleluya. Hallelujah. Cristo dio Christ y said, vinieron ríos. and then there came floods. Los ríos The floods, le dieron por el fundamento a la the casa. floods hit the foundation of the house. Aleluya. Atacaron el fundamento. They attacked the Y foundation of the aquella house. casa, In that house, aunque se veía bien por fuera, she looked very nice no outside. tenía un buen fundamento. Did not have a solid La foundation. diferencia The difference en aquellas casas in those houses, estaba en el fundamento. that was different from the house that was on the rock. Aleluya. Mi Hallelujah. hermano, My brother, Cristo Jesús Christ. nos dice que descendieron también, Christ says that also what descended, vinieron vientos. that winds came. Los vientos The winds that came, son tipo de los ataques de Satanás. they're just like attacks from the devil. Jesús, Pablo nos dice, Paul tells us porque no tenemos lucha that we do not have, contra carne y sangre, that we do not fight against the flesh, sino contra potestades, but against the potential of the contra forces of evil, principados, the principalities, malicias and espirituales all the wickedness in high en los places. aires. Amen. Aleluya. Mi hermano, My dearly beloved, hay vientos huracanados there are hurricane winds out there soplando sobre la humanidad. that is blowing over the human Están race. soplando They are blowing sobre la sociedad. over society. Están soplando They are blowing sobre la iglesia. over the church. Están soplando They are blowing sobre las vidas. over the lives Como nunca antes, like never before. tenemos que poner We're going to have to do, un fundamento we have sólido to build a solid en nuestra foundation vida espiritual. in our lives spiritually. La Biblia The Bible es segura is sure, como el arca de Noé. is as sure as Noah's Ark. Aleluya. Es ungida It is anointed como el aceite de la unción. as the anointing oil. Aleluya. Es poderosa It is as powerful como
como el manto de Elías. as Elijah's mantle. Aleluya, es certera It is as accurate como la onda de David. as David's slingshot. Es indestructible It is indestructible como la salsa de as the Sinaí. burning bush. Aleluya. Es Hallelujah. abundante It is abundant como los almacenes de José en as the Egipto. granary that Joseph built in Egypt. Es dulce It is as sweet como la miel. as the honey from the rock. Aleluya. Aleluya. Gloria. Glory. Aleluya. Es tiempo It is de time amar al libro, to love the book, vivir el libro, to live the book, penetrar en el libro, to penetrate que el the libro book, penetre en and that nosotros. the book would penetrate in us. Aleluya. Gloria a Dios. Con razón Job decía, With good reason, Job decía, Job said, guardé las palabras de tu boca más que mi comida. I have esteemed the words of thy mouth more than my necessary food. Aleluya, con razón. With good reason, Dios le dijo a Josué, God told Joshua cuando iba a entrar en la tierra de Canaán, when he was going to go into Canaan's land, nunca se apartará de tu boca. don't depart, don't let the book depart from thy mouth, Se apartará de tu boca, that it wouldn't leave your book. Your sino mouth. que de día y de noche Thou shalt meditate in it meditarás en él, day and night, para que guardes y hagas that thou mayest observe conforme a todo lo que en él está escrito. all that is written therein. Entonces harás prosperar tu camino, And thou shalt make y thy way todo te saldrá prosperous, bien. and thou shalt Todo te succeed. saldrá bien. Aleluya, con razón David decía, No doubt David said, en mi corazón, in my heart, thy word have I hid in my heart, en mi corazón, in my el heart, mejor lugar, in the best place. he guardado tu palabra, I have kept thy word, el mejor tesoro, the best treasury, para no pecar contra ti, that I would not sin el against mejor you. propósito. Is the best purpose. Aleluya, con razón Isaías decía, For this reason Isaiah said, hablando de la eternidad de la palabra, speaking about the eternal word of la God, hierba se seca, the grass withereth, la flor se marchita, flower fadeth, pero la palabra de but the nuestro Dios word of our permanece God para shall siempre. stand forever. Aleluya. Oh, aleluya. Con razón Dios le dijo a Jeremías, For that reason, the Lord told Jeremiah, he puesto las palabras de mi boca I have put my words in thy mouth, como fuego that they would be like fire en tu boca. in thy mouth. Y a este pueblo And these por people, leña they shall be like y los wood, consumirá. and thou shalt consume them. Aleluya, la palabra consume. Aleluya. Es fuego. Aleluya. The fire of the word of Candalaba, God. candalaba. Con razón el apóstol Pablo, No doubt, Paul said, aquel perito arquitecto de la iglesia de that Dios, master builder of the church of le escribe God, al joven pastor Timoteo when he was writing to young y le dice, Timothy, toda escritura he said, all scripture es inspirada is divinamente given by inspiration of y God. útil para It enseñar, is profitable for para doctrine, redarguir, for reproof, para for corregir, correction, para instituir en for justicia, instruction in para righteousness, que el hombre de Dios sea perfecto, that the man of God may be perfect, enteramente preparado para toda buena thoroughly obra. furnished unto all good works. Shandalaba. Oh, el escritor de Hebreo dice, The writer of Hebrews porque la says, palabra de Dios the word of God es viva y eficaz is quick and y powerful más penetrante and sharper than que any toda two-edged espada de dos sword, filos piercing y que alcanza hasta partir el alma even to the y dividing el asunder espíritu of soul and y los spirit tuétanos and of y joints la and marrow, and is a coyuntura y discerner discierne of the thoughts los and intents pensamientos of the y heart. las intenciones del corazón. Alabashira bacandalaba. Oh, esta palabra penetra. This word penetrates. Deje que ella penetre Let it penetrate. y habrá arrepentimiento And there verdadero. will be repentance. Vamos a estar sobre las rodillas Let's be over our cuando knees. esta palabra And the word nos corte profundo. that will go deep and cut deep inside. Aleluya. El primer supervisor general de la iglesia, First general overseer of the church, Santiago, James, en el primer libro, en su in libro, his epistle, en el capítulo 1 y verso 21 dice,
in first chapter, verse 21 through 24. dejando toda inmundicia So wherefore lay apart all y abundancia de filthiness, malicia. superfluity of naughtiness, Aleluya, recibid la palabra con and mansedumbre, receive with meekness the engrafted word, la cual puede hacer salva vuestras which is almas. able to save your souls. Mas es hacedores de la palabra That ye be doers of the y word, no solamente oidores. and not hearers only, Porque si alguno es oidor de la palabra, deceiving your own self. For if pero any be no a hearer hacedor de la of the word, misma, and not a doer, el tal es semejante he is like a man al hombre que mira un beholding espejo his natural face su in a rostro glass. natural. For he beholdeth Porque él himself, se considera a sí mismo for he beholdeth y himself, se va y se olvida cómo era. and goeth his way, and straightway forgetteth what man he Pedro. was. Aquella columna de la iglesia, Pedro, But Peter, that wonderful apostle of the church, hablando de lo incorruptible de la palabra, speaking about the incorruptibleness of the word, dice siendo renacidos, says being born again, no de simiente corruptible, not of incorruptible seed, sino incorruptible, but incorruptible por la by palabra the word of God, de Dios, which liveth que vive and y abideth permanece para siempre. forever. Aleluya. San Juan, el anciano apóstol, And the ancient John says, escribiéndole a los jóvenes de su iglesia, writing at the young people of the early church, oh, le dice, he says, os he escrito vosotros mancebos, he said, I have written unto you young men, porque sois fuertes. because ye are strong. ¿Qué hacía aquellos jóvenes fuertes? And what was it that they were doing? Porque la palabra de Dios Because the word of God mora en vosotros abideth in you, y habéis vencido al and maligno. ye have been able to overcome the wicked one. La juventud de la iglesia de Dios The youth of the church of no era God llevada por cualquier viento de doctrina. could not be taken just by any wind of No la doctrine. arrastraba el mundo, The world couldn't just take no la them. arrastraba la carne, The flesh couldn't just take no la them. arrastraba Satanás. Satan couldn't just take them. De hecho, tenían a Satanás They had Satan bajo sus pies under their feet 24 horas al 24 día. hours a Y day. allí es donde el diablo debe estar en la iglesia de Dios. Meantime, the enemy likes to be in the middle of the church. Allí es donde debe estar bajo nuestros pies. He should be under our feet. Aleluya. Gloria sea al Señor. Finalmente el Cristo resucitado, Finally, the resurrected Christ, el Cristo glorificado, the glorified Christ, el Cristo exaltado, the Christ that has been exalted. le habla a la iglesia. He is speaking to the church, Aleluya. Y le dice and he says to the church en Apocalipsis 3:10, in Revelation 3:10, vale la pena obedecer la palabra. because it's good to obey the word. Vale la pena obedecer la It's palabra. good to obey the word, La iglesia que va a ser liberada de la gran tribulación because the church that will be liberated from the great es tribulation la iglesia que es fiel a la palabra. is because the one that will keep the word. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Y Cristo le dice, And Christ says to the church, por cuanto has sido fiel because thou hast kept the word a la palabra de mi of paciencia. my patience, Aleluya. Yo también te libraré I will also keep thee de la hora de la prueba from the hour of temptation que ha de venir sobre todo that el shall mundo come upon all the world para probar a los habitantes de to la try tierra. them that dwell upon the earth. Aleluya. ¿Quiere usted ser liberado de la gran Would you tribulación? like to be liberated from the great tribulation? Ponga la palabra de Dios en su And corazón. honor the word of God in your heart. Alabado sea el Señor. Glory be to Con God. razón Cristo dijo, With good reason Christ el que said, me oye estas palabras he that heareth my y las word hace, and doeth them, compararé al hombre sabio I will compare him to a que wise edificó man su casa sobre la that roca. built his house upon the rock. Y descendió lluvia, And the rain came, y vinieron ríos, and the floods y came, soplaron and the vientos, winds blew, y golpearon aquella and they hit the casa, house, y no but did cayó, not fall, porque estaba fundada because sobre it la was founded roca. upon the rock. Aleluya. En Hallelujah. esta noche vamos a abrir el altar. Tonight we are going to open the Aleluya. altar. Queremos venir. Those that would like to Si come, usted tiene su Biblia, tráigala. if you have your Bibles, Y haga bring un your pacto Bibles. con el Señor. Bring your Bibles as you come to the En mi altar. corazón In your heart, he guardado tus dichos I have kept thy para no word, pecar contra ti. that I may not sin Si against usted no you. es salvo, If you're not saved, venga a Cristo en ese momento. come to Christ right now. Ahora es el tiempo de salvación. Now is the time of La salvation. palabra de Dios The word of God engendrará a usted will be able to rebirth you en una nueva criatura. in a new creature. Vamos a venir
Come, come. Vamos a venir al altar. Come to the altar. Aleluya, este es el momento This is the de moment buscar a Dios. to seek the Lord. Aleluya, los que están oyendo por la radio, Those that are hearing through the queremos que el radio, Espíritu Santo les toque that God will touch you. y vengan a los pies de Cristo. And you will come to the feet of Reciba a Christ. Cristo. And you will receive Vamos Christ. orando, hermano. Let's pray. Vamos a venir a la iglesia de Dios. Come, Church of God. Vamos a decir, Señor, que nunca se nos pierda el libro. And God, may we never lose the Queremos book. amar el libro. Help us to love the book, Él es la guía de la iglesia. which is the guide of the church. Es la guía de la iglesia. It's the guide of the church. Es nuestra práctica, nuestra regla de fe It is our rule of faith y práctica. and practice. Cristo está llamando. Christ is calling. Aleluya, venga el Señor. Come, come. Gloria a Dios. Ahora mismo en la la radio. mano de Al lado de la radio, venga Cristo. Jesucristo. Hacemos al altar. Come to the altar. Vamos a venir al altar. Come to the altar. Es el momento de buscar a Dios. Tocó Time y to come. salvó. Aleluya. Time to come. Yo Aleluya, es tiempo de buscar a Dios. Aleluya, venga Cristo. Come, come. Venga Señor. Come to the Lord. Aleluya. Sí, Aleluya, aleluya. Si usted necesita salvación, You need salvation. Cristo Come está on. aquí para salvarle. You need salvation. Si necesita santificación, You need Él está aquí sanctification. para santificarle. que el Salvador. Si necesita el bautismo del Espíritu Santo, You need the Holy Ghost. Él está aquí para llenarlo. He's here to fill you.